Wariki Dis na wodu fulibi. Alikimang, ini alibi fu ibi oso ibi gezin. Adesso taki sonke usabi dan afeyanti fu gadu en fu di ateke gadu na feyanti so da chaya feyanti fatisi fendo na minangayu so bu na libi sama. Da afeyanti disi emeke ala moiti fu poli alibi fu libi sama di gado lobiso. Dus gado mekewi fele seka poti ma afeyanti fu gado di gado sefia poi fenden fu dusa wanyangeng da ay dusani anga libi sama di gado lobiso omdat ya sabita ki cha dusanya nga libi sama dan au hati gado. A precisin que te yang awansma wabi wansani da fuja sama apoi kwai sefi dugu da du fu feli fasi anga yu gesens leden au were de yu piking au were de yu vrouw of ai fami au suku wan fasi fu indirect raak yu na fasia satan elibi anga mi anga yu. En sawe shitak a ogisan disedu, ay falui aan, one of the page pe ay falui aan financieel. Dat want taki ay falui aan zodanig dat is zo'n fuwi wa poi fende woko. En if kaba tawa fu uja woko, dan ay meke moiti ay du zodanig sanya ay manipuleru zodanig dat we woko ma wa isa sawe do nga money di we verdien. Zodat hij kan vinden een occasie voor mij ook contaan een fasi di no fiti. If I no lukken na pis dati, dan au suku fu chai siki kon ainiwi libi, ainiwi oso, ainiwi gezin. If I no junke manse efie siki, dan hij vrouw zo niet na den piking. En if tapa pis dati ano vinden occasie fu tanteri you, dan audai suku awan tapisi dau chata so tu buya libi kong ainya osu fu yu ai chai cha so tu buya kwa wi oso wi gesen sobu ta buya leki piking di dia nya osu dinowan teketaki anaye mamanga papataki ai go enwei tefu kabafie na la so tu jugu fosi denki piking balanda tenasta fosu wani ya wani leke mamanga papa dina nyambe enge baka do fayaudu da wani ya wani ya befe gwashta foswe komoto bika imu danki falina pikintapu efano dati au meketaki ala di meke ala moiti fuseka pikinkong kande pike gwashi koma ane du next ano wan leri ateke souma libi potne tapu tawang ausde ya pe yede a shogan bigi watamu gundung kongiu. Ma if dat no sari, if ano fenda de so tu fast dati, dau au gona boli man fisking. Dau chai buya kwa nya libi fiu so danak dati yang ai vrouw of vrouw yang ai mang unai fustau sevi. Ai chai buya kwa umindi so danak dati ahi to libi fui ahi libi makandi fui peobe libi fu bia pisi aiton wa bitasani aiton wa sani di beina ya iwani gitolifien afeyanti sobu ai rigera ngawi na den di pesi disi over algemeni kan luku bung ibi wan oso efa no a one of one combinatie fu den sandim kaya dan na aladi of na one thing aso afeyanti dise woko tide ini wang chat fasha indemnity diwabi wan takip kinso fu wan fuden sania en dat na a to libya huwelijk libi iwani taki a libi fu umang nangamang
na wan taki di uno man taki ente da kaba mate alangate masagi wan pikin pisi da we kweli asikise en we hope taki jude aliki you sa leri wan sani uit sang di we taki ya so me begi masa gadu gantangi meke a blessi en wotu bika ifa gadu se FB taki da wotu na o confuso so dat mi de zeker maar di na mi mo fe taking da mi afu begi gadu meke a santa ye teke mi aba en dat gadu se fi sa gimina ngayu sabi we abi fanoudu. Na ini abuku 1 Petrus e de maliki di vers wango miti seibing en da meji wantu fudesi sakabade lafu alas madito sabi apisi wotu yaso bikana wotu die taki over het huwelijk en a perikopia vers 1 tenanga seibing fu 1 Petrus e de maliki di ataki evenzo gij vrouwen wees uw mannen onderdanig opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden enzovoort enzovoort. Vrouw, tapas refasi, sakau seref jumasra. Dan win so af de briba wortu, woma winde sondro wortu, de chafas fave charu serefi. Do shita be charu serefta krifasi, nangale speci gigado. A moi filho de wansani, de shi na do sei no mo. Ano gafas fa me kibiri, de goutsa de weri. No se de moi crosina skin. Mamus motofi ati, dismanesi, asafri, en tirfasifi. Na dat prespari gado ai, en e taf alateng. Dispeda moi, fu de santa uma fosten. Debe pot de hopu tap gado, en debe saka de seref de masra. Na so sara bendu sa Abraham taki, en na bekaya masra. F wedu bung, en F unefrede noti, da na bakapchi Sara. Masma, fonsei, mus liba verstang nang vrouw. Biga de notra, solek unu. Sorde de speki, biga nelek de kisa de diga do jiu, fu soye mo ati. Da not no mahor de beji funa baka. Bisap taki son fuden sisa, te awotu dis leesi taki vrouw, je moet de onderdanig, dat want taki je moet sakayu se fina onder je man. Dan de chasania son fuden sisa e chasania wan fasi van anofiti. Maar te de como lepi a nya libianga masragado, dat de kon verstapi so wotu dis morobung. Bikana ondo sei, awotu taki, maar ook toe you de manengre imu libi wan verstandig fasi nanga UEFI. A wote gomo dipi gide manengre ataki lukuno. A vrouw fi you. Imu sabita ki a vrouw fi you na letinke wan komiki. A so in behandeling na wan gashi peti. A so in behandeling bika saida me que a outro tá aqui só. If you are moi gashi peti fi you ne iluso ento ya stonta punya boko. E não me queimou. Tem lugar precisa já checar baquelen que fa massa pode haver seguido frau. Want Bible buku e legu uit taki luku manenge nena e de fois oso. Es moyen war. Ma me ku luku fini. Tem luku asani fini. Da toke fi luku chaka bada e konshi
wan piscina ini taki man di na gado kabada en woto aswade wa bif tekenso matei luka san fini chakaba le speciali kiman da beina ye wan ko shinke taki ma aladis na manenge abi a ede fanto woto a nyausu matena akaba fieng na manenge ne na dinar fa osona en edini a umang na en edini den piking bika imuluku fa sande yudi kande di tro pas of di teke boli man pas yang ai frau wan fa wan page fu wa ko no po pala wa kago ma moment di piking kon bay ini alasan sayedu imu horika taki yabi piking imu luku taki peyo fika piking sama luku a piking giu a moment di wo wan bede mbala of asamati de di wo wan bede yabi abi goni maite ibe frei fite wan ga wan peja fik mo po fi daigo ina forika nga no wan sma bika bede fi wo wan ma moment di ko abi wan par iko abi wan partner iko tek man of i tek vrouw yabi fu hori kening anga makandi aneluk altijd bika fam dea mina eerste wang di mo kisleri ta papis dati ete fafu libi anga vrouw fafu chai mi sefi na wan juiste fasi na di gado boom ne meke we langi fafu libi anga den piking mina abi koni fieng ma di gado boom da yepui ma punt is taki a frantwoordu eigenlijk gado potjenso en sap saide meke a potjenso taki na mana ede gado sabi saide meke a potjenso taki a vrouw musa kan sefi ondo amang omdat in een situatie pe abi tusma wan fu de mus abi a eind frantwoordu ma imuluku sang a frantwoordu di abi of na einde ataki akabadi de imutaki sai chai giu ataki akabade fu chai mo frantwoordu kwa itapu ena adewan polo taki akaba we apis dati da uteke na fa wotu fugado taki ma samina nga yumu susabi en sang wi mu holi na ede bung unom vergiti na dati te jugu e kwa mang anga uma mindi natuurlijk takumani fumang takumani fa bolimang tu karakter committee fu sumutu kontoawang ay teke ting en son fu de teke bung furu ten safety de kwa nyali bi wan fu den tusmano de mo tok desmano kabagwen den safety ano de so makkelijk na tosu kweki tosu kia committee na awang ma ay tek langa en vooral fim go vrouw imo abi a pech of a koloku dat i go mitina nga wamang die eigenwijs abi bepaalde fasie ik kan taki mentaliteit so bakai kayen abi bepaalde gwenti di anomalusu dai de nanga sak yumbala figo michanga wan bolimang di ya ensefi ook toe abi bepaalde fasie di anomalibi bepaalde gwenti pia ja guangi ja no mafika dana imichanga sak enige smadika yepiu na gado na heilige geest nomo kan kwam die fu yepiu ina fu gwa sama na opoise kan potigi dat na saweshi ala dei taki suma no ma se kayu libigiu ayanga ibolimang nomo kan se ka libi ma sa umusabi na pis datim befika sa umus onthou na taki ataku libi a kengi a nyausu a verschil van mening die etjaya kwali die etjay ala den tapis pisiko ina libi i musabi taki anosomar na wa yeye sani i musabi taki satang abi bad bay dat wan taki abi wini marki te umana ngamang no ma de tapu wan lane. Daarom meke a de fanoudu fu ju sabi soka ba ne fia be sabi dai sabi tide taki chala yu yanga imamu ekwali ala yu yanga yu mamu ekwali umana iteke taki na wan futu no wan sakagya tawang dai mu sabi taki wan pisi geestelijk
sani jai nyape omdat dan a moment die gaga na moy gwanga langa na dona moye opogi didibi so fa kwa nya libi fiu en didibi na bi bum ana o konfu se kasanya na o konfu yepiu na kwa o konfu pori bika ala lista trobie meki ala lista pikin jugu de verschille kon da ibi leisi a vijandschap e gro am ini a gesin tussen man nanga omang en tena kaba fieng ale tinke wan pikin yoyo ai biginda ai go safi te fosha o kon boss en yamu wani a libi fiu a huwelijk fiu amu konspant ya kon boss daarom meki a de fanodu dat we de bewust mbiga takia nanga taki satan a feyanti fu gado ano men feni gado se fu douanye fa wani da ja po ife de gadu kaba nya dai nya takia origeri anga den pikin fu gado origeri anga libisma en di bi sabi taki if anego bung aini wan gesen so wan gesen no man dini gado na wan fasifa gado wani desma o meke moiti jo begianga mofu jo bestrafanga sking maar geestelijk wansani no go klop aini so wan gesen wansa no go klop gi so wan man en wansa no go klop gi so wan vrouw en den pikin baka di jape di mukisha blessing moto van manga pagwadeng dat je begrijpt dat de blootgesteld na alle soorten gevaar. Dat meke we de bewust dat die dibi de opzettelijk bezig voor sutufaya na mindi umanga man voor chapori kon omdat dat sap tak pe pori de pe onvrede de dan ade moeilijk voor libiwang libidi de behaag masragado. We moet onthouden Sania. In te we lees dus taki umang sakayu sefia ondro yumang. If no so we lees na ondro se taki mang ma yere jano idati libi wan verstandig fasanga yuwefi. Behandel je vrouw lik van je behandel komiki ke faye behandel gashi in voorzichtig bikaya wani fi gashi boko if yabi wan grasi do ino wanya naki boko wal lulu wala ala den sanda to musori kening en fukan duso da musabi taki satan ala faye yanga i boli manja pe da ye lontu mbala asama da faye yanga i goni manja pe da ye lontu aswadi dibi se if jaw mi je da ye lontu ay suku olonomo pe wan pikin sankan de fa sutu faya. And you, nangami, we abi attack for the alert dat want dat de nanga ai, zodat we kan zien de sani voor die debris. Waardoor op tijd we kan ontmantel ding, op tijd we kan kotik mopo goed giding, zodat we kan dini we gado na wan fasfa afiti. Waardoor we kan geniet voor na libi voor umang nangamang te do piking. Baka tongo taki, we kan geniet voor na libi aini gezinsverband. Bika mi kan tegi taka shwiti. Te yu delek wan man ya je mek deel uit voor een gezin na wan shwit sani. Son sani, mi apoita kenke pem de gaso. Maar mi kan tegi taka de wan shwit sani. Vooral efu, ipina gado sari, dus a genade fu gado, yu na nga yu vrouw na nga yu ching. Wins den pikin ja osoite de no jau, wins den ja ta konde, maar efu gado yepi we for stau sefi. Ade wan shwit sani. Mek gado yepi yu. Meka yepi mek we ade yepi wi alamala. Dat we kan begrijpen pisani si. Waardoor unafu ja vijand okasi voor ko aini wi libi. Ko infiltreer en ko do import doti fisti woroko. May God bless you. Let's speak alikimang. Mi na Basia Andre da fundati misikaba. En dis bende wan productie voor Dami Consultancy na ini Roko Makandra na Tombe Mali Stichting.